जय श्री राम। जय श्री भल कथा जे आम जो सृष्टि आम शरीर ये कौ आधार रही गोटे आधार आवश्यक अच्छी जो आधार रे आम कहवा ना जड़ जड़टा केमती तादर किसी तो थी जड़टा क्रियाशील होना ना जड़टा केमती आपे आपे क्रियाशील हम कि हाँ जे आम देखा यदि प्रथम बुझा जे आम गोटे स्वप्न देखती स्वप्नटा देखती गोटे आधार नथिले स्वप्न कौट आस आधार जो आधार द्वारा जो स्वप्न तैयारी होची यदि आधार ना स्वप्न हम ना से भली देख आम पृथ्वी रो आधार किए जल जलर आधार किए अग्नि अग्निर आधार वायु वायुर आधार आकाश आकाशर आधार चित्त बुझे आकाशर आधार चित्त चित्तर आधार महाचित्त महाचित्तर आधार बा परमात्मा बुझे परमात्मा यहाँ हूँ ब्रह्मांड ये देखिले जे से रकम आम शरीर देखिले ये तो से भाव में सब समाहित अच्छी आम शरीर अच्छी किंतु आमे जदि देखा आमे जो दृश्य आखिर देखुं ये जो दृश्य हूँ देखा आखि हूँ देखुच ना ना आर आधार कौन आर आधार हूँ तन्मात्रा तेणु दृश्य माने जो आमर पंच तन्मात्रा कौन जे कौन स्वाद ना गंध स्वाद अग्नि आउ ये आकाश ये वायु वायु आकाश बा स्पर्श जा कहूँ ये तो तार आधार ये तैयारी धर ये आखिटा तैयारी क्या आधार दृश्य आधार दृश्यटा हूँ तन्मात्रा ता आधार है तन्मात्रा आउ गंध बा पृथ्वी आधार है गंध सेटा भी कौटा तन्मात्रा अच्छी जल बा स्वाद ये आर आधार किए है स्वाद आउ ये है शब्द शब्दर आधार है किए वायु वायु द्वारा शब्द हो तापर है स्पर्श स्पर्श हूँ कौन आकाश है ना नहीं वायु हूँ कौन शब्द आकाश हूँ शब्द आ वायु है स्पर्श बुझे बा त्रिकुट जाऊ कहूँ जो त्रिकुटर आधार हूँ किए वायु आकाशर आधार है शब्द आउ दृश्यर आधार है देखार आधार है दृश्य गंधर है माने पृथ्वी है गंध आउ जलर स्वादर है जल तेणु ये जो पंच तन्मात्रार आधार ये तैयारी होती किए आखि तैयारी नासा गंध तैयारी ये लाल जीव स्वाद ये शब्द ये आनंद स्पर्श होटा ठीक ना ना आर आधार अच्छी ना ना प्रत्यंकर आधार अच्छी से जो आधार जो पंच तन्मात्रा जो आधार है से पंच तन्मात्रा आधार किए ना अहंकार आसला बुझे अहंकार आधार रे पंच तन्मात्रा रहा अहंकार आधार रे किए रहा बा एमान का आधार है अहंकार अहंकार द्वारा मन आउ एकादश इंद्रिय तैयारी है बुझे आ तन्मात्रा द्वारा बा से अहंकार आ गोटे पार्ट तन्मात्रा तन्मात्रा ये शरीर पंचमहाभूत तैयारी है ताले पंचमहाभूतर आधार है कौटा पांच तन्मात्रा आउ एमाने एकादश इंद्रियर आधार है अहंकार बुझे तेणु मोर कहर कथा आंकर प्रत्येक आधार अच्छी से जो आधार आधार बा आ द्वारा ये सृष्टि आ द्वारा ये सृष्टि ये आम जो चित्त गति चल जाऊँगी चित्तर आधार है से किए ना जदि आम जीवर चित्त देखा आम आम पाखे अहंकार रहा जीवर बा जीवात्मा रहा जदि ब्रह्मांड देखा से रही किए ईश्वर रहिले तमें ईश्वर होचन परमात्मा तेणु आम आत्मा बा जीव भाव जो आत्मा हो बा परमात्मा से आत्मा परमात्मा माने परमात्मा बड़ आत्मा से आत्मा तेणु आत्मा तो ये के भिन्न नुह तेणु ये जीव रूप से ना ब्रह्मांड रूप ये आधार समाहित होटू आम देखा जो ईश्वर जो सृष्टिर आधार किए ना महामाया बा आदिशक्ति ताले आदिशक्ति आधार किए ना ब्रह्म आदिशक्ति ब्रह्म ताले ये प्रथम देखा किए ब्रह्म
रु सृष्टि हेले किए आदिमाता आदिमाता ठार ईश्वर ईश्वर ठार त्रिगुण बा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तापर आस्ते आस्ते ये प्रक्रियाटा तैयारी होती तेणु सर्वोच्च आधार किए हेले ब्रह्म जो ब्रह्म हेले से जो ब्रह्म बा आम जदि साकारवादी जा ईश्वर ये केते ब्रह्मांडर कोटि कोटि ब्रह्मांडर कर्ता किए ब्रह्म कोटि कोटि ब्रह्मांड अर्थात कौन तक कहती ब्रह्मांड माଳ माଳ होई जा रूम मूले झुलु थाए तेणु कोटि कोटि ब्रह्मांड जा रूम झुलुछि जो परमात्मा बा जो ब्रह्म ताहा कौन गोटे व्यक्ति द्वारा समाहित हो पार गोटे व्यक्ति भाव समाहित हम कि जे मर्त्यमंडल रे जन्म होता गोटे व्यक्ति भितर ये समाहित हो पार कि से जो ब्रह्म बा परमात्मा जे कोटि कोटि ब्रह्मांडर आत्मा बा चेतना शक्तिटा जनक शरीर रही पार कि किंतु जदि यह भी कह जाए जे आमे हूँ कौन कल्कि बा मु हेली ब्रह्मांड कर्ता एक कथा किए कही हिरण्यकशिपु भी कही ये भगवान कहीं ना भगवान मु तेणु से प्रहलाद को बहुत कष्ट देला शेष भगवान बाहर ना ना कौट बाहर स्तंभ रावण कौन कहला रावण कहला मु तो भगवान आउ कौटा गोटे भगवान आसला जी ब्रह्मा शिव को खटे रखिपारे आउ किए भगवान आसला तेणु जो ये शब्द आसला से किए आसिले भगवान आसिले ना ना से भाई जिते जो कंसबी कतिर से भाई लगी जितक अवतार होती तार मूल उद्देश्य रहा जो अहंकारटा बढ़ी जाए लोक निजक भगवान कहे आउ निष्पेषित करे निजे भगवान कहीकि लोक प्रभाव पकाए से भगवान आविर्भाव हुए से भाई जदि आम जगन्नाथ धाम अच्छा जगन्नाथ होती कोटि ब्रह्मांडर कर्ता बा मर्त्यमंडलर मर्त्य वैकुंठ बा निजे कर्ता अच्छा कलियुग से लीला करुँच बा कल्कि अवतार हेबे कल्कि राम अवतार हेबे तेणु प्रथम बड़पंडा जानवे द्वितीयत सेठी राजा जे चलती ठाकुर अच्छा जानवे तापर शंकराचार्य बही ये आचार्य नुह आचार्यंकर गुरु ये शंकराचार्य भी सेठी बसी तेणु एमाने आगे जानवे ना आम आगे जाना ना ताठर ना ये भी जानवे कि ताठर बड़ हूँ भक्त जान जे जी भक्त से निश्चय जापर जे भगवान मोर आविर्भाव हेले भक्त भक्त जानी हम भक्त बोले जो मैंने आगु उदाहरण अच्छे जमी भक्त भक्तर जो संज्ञा जहाँ पाखे द्वैत भाव ना विभक्त ज्ञान ना जो भक्त से जापर जे ठाकुर आविर्भाव है जदि हुए कल्कि अवतार ताले यही माने आगे जानवे किंतु आमे जो भली भाव ये अचानक मालिका बुझुंट तार गूढ़ तत्व भी ता भीतर समाहित होगी रही कथा समस्ते भी जानते जे दशम अवतार हूँ कल्कि अवतार आ समस्ते भी आखि बुझी कहे जगन्नाथ कल्कि अवतार हेबे एटा के अस्वीकार करिवो ना किंतु कल्कि अवतार ही संहार अवतार जिते मनुष्यर ब्रह्मांडर विनाश समय आसो से ठाकुर जन्मे विनाश करदे बुझे कल्कि अवतार हूँ गोटे विनाशर अच्युत हो कालजमन माने अच्युत बोले जे निराकार से कालजमन बेशरे बा भयंकर बेशरे सी ये भाव से विनाश करदे है कि ये हूँ कल्कि अवतार हूँ शेष अवतार पुणी कल्कि अवतार पर पुणी तुम सत्यजुग अवतार आसो मत्स्य आसो तेणु कल्कि अवतार हूँ संहार अवतार एक कथा अचानक पूरा परफेक्ट लिखिं किंतु कौन जाए परफेक्ट करी कहीना जे 2024 रे हेबे 2025 रे हेबे एकटा कौटी से निर्दिष्ट करना जे यही दिन हो कौ मालिकार कौ पेज लिखिं 2024 या 25 रे से लीला करेंगे ठाकुर जन्म कि कौटी लिखि ना भक्त जान बा भाव जान किंतु राग जान ना क्रोधी केवे भगवान जानीपारे ना बा जी अहंकार करे से भी केवे जानीपारे ना केवल भाव आखि लुहरे भगवान देखी था निजर परिचय दे था यहाँ हूँ दुटा कथा कहली तो गोटे कथा मान जे कोटि ब्रह्मांडर कर्ता जो ब्रह्म बा परमात्मा से केवे व्यक्ति देहर एत समाहित हो पारे ना कला विशेष आस प्रभु रामकर कला आसी कृष्ण एति भगवान कला आसे पूर्ण कलार जो 64 कलार जो ठाकुर आसवे से बहुत विराट कथा जो संगार बेल हम से
ବିନାଶ ବେଳ ଆସିଲେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ ଧର୍ମ ରହିବ ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ଖସିବ। ଧର୍ମଧ୍ୱଜା କହିଲେ ବୁଝ ପତିତପାବନ ବାନାକୁ ବୁଝ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଧ୍ୱଜା କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ଧ୍ୱଜାଟା ବୋଇଲେ ଯେଉଁ ଯଶ ହେଉଥିଲା ଧର୍ମର ଆଉ କିଛି ସଂଜ୍ଞା ରହିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର କେହି ବି ଆଉ ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିନାଶ ବେଳ ଆସିବ, ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। କାରଣ ଏ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଦିତ ରାମାୟଣ ଦେଖିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସତୀମା ବୁଝିଲେନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅକେଲେ ଫିରେଉ କେହି ହେତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଏକାଠିଆ କେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଧ୍ୱଜା ବା ଶିବ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଶିବ ଠାକୁର ବା ଧ୍ୱଜା ଧର୍ମର ଆଧାର ଯେଉଁ, ତେଣୁ ସିଏ ରହିବ ନାହିଁ ବା ଧର୍ମ ସଂସାରରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ କଳ୍କି ଅବତାରଟି ହେବେ, ତାହା କେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଅଚାନ ମାଳିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରିକି ଆସିବେ, ହେଲା ନା? ଆଉ ଯଦି ବା ସେମାନେ କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏଇ କଥା ହାତ ଟିକେ ମାନେ କହିବାର ସାହସ ଯଦି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଠାକୁର ହେଇଗଲୁ। ସେଇଠି ବି ଯାଇକି କିଏ ଆସିକି ଜେଲ ଯାଇଛି, କିଏ ସାରଥି, ସେଇଠି ସୁର ଯିଏ ଯାଇଛି ସେଇଠି ରହିଛି। ତା ଚକା ଆଖୁ ଥରେ ଅନେଇକି ଯଦି କିଏ କହିଦେବ ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛି କଳ୍କି ରୂପରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସହଜ ମାନିଯିବୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମାନିଯିବ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଇଛି। ନାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ସାହସ ଅଛି କହିଦେବ, ଆଉ କେହି ବି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି କହିଦେଉ ସେଇଠି ଚକା ଆଖିକି ଅନେଇକି ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି। କି କହୁ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳେଇକି ସାହସ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱୟଂ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ। କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖାଲି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ରାଜା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଏମିତି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଶହେ କଳ୍କି କହିଲେଣି ବାହାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜାଣିବାରେ 10 ଜଣ କଳ୍କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା କଥା ନୁହଁ। ମାନ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଆଧାରକୁ ମାନ, ନିଜର ଶରୀରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝ। କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି? 13 ମିନିଟ୍। ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି, ସେ କାହାଣୀଟି ଭାରି ଉପଯୋଗୀ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଯେ ଅଚାନ ମାଳିକା କେବେ ମିଛ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡର କାମ ନୁହଁ। ସେ ଯାହାକୁ କୃପା କରିବେ ସେଇ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଅତି କମରେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉଠନ୍ତା। ମୁଁ ଯାଇ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛି, କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳୁ ଟିକେ ଉଦୟ କରିଦେବେ କେଉଁଠୁ? ପଶ୍ଚିମରୁ, ସରିଗଲା, ଆମର ଆଉ କିଛି ବୁଝିବୁ ନା। ସେଇ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସେ ତ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଏ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ହାତରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲେଟ୍ କଥା ନୁହଁ, ଥରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉଦୟ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ପରିଷ୍କାର କଥା, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ମାନେ କେଉଁଠି? ପଶ୍ଚିମରୁ ଉଦୟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କ'ଣ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ଧାର୍ମିକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 3 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୁହାରି କଲେ। ଏ ଗୁହାରିଟା ଭଲ, ଜଣେ ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଇତ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବୋଇତଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାଲିରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠେଲିଲେ ବି ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିରୂପା ହେଇଛି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛି, ମହାରାଜ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିକି ମୋ ଜାହାଜଟାକୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଇତଟାକୁ ଜଳକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ରାଜା ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ କହିଲା ମହାରାଜ ଏଇ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମ ଭାଇ ଭିତରେ ଘଟିଛି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ 2 ଭାଇ, ଆମେ ଆମ ଜାଗା ବାଣ୍ଟି ନେଇଯାଇଛୁ। ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ 12 ବସେଇଛି, ସେ ତା ଜାଗାରେ 12 ବସେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ସେ କଖାରୁ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ିଛି ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ବାରକୁ ଡେଇଁକି ତା ବାରିକି ଡଙ୍ଗାଟା ପଳେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏତେବେଳେ କଖାରୁ ହେଇଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ବଢ଼ାଟିଏ ବା ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଘୋରେଇ ଦେଇଛି କେଉଁଥିରେ ମୋ କଖାରେ ଉପରେ। ତେଣୁ ମୋ କଖାରୁ ଦେଖାହେଉନି, ତେଣୁ ମୁଁ କଖାଟା କେମିତି ଆଣିବି? ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଖାରୁ ବି ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଠି ମାଡ଼ିଛି, କଖାଟା କାହାର? ସେ ତ ତାର ହାଣ୍ଡିଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ତୃତୀୟ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ତ ଭାରି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋର ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର କନ୍ୟା ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି କେଉଁଠି ଭିକ ମାଗି ତାକୁ ବିବାହ କରେଇବି, ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବିବାହ କରେଇବି। ରାଜା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେଉଁ 3 ଜଣ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିକି ପଳେଇଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର କହିଥିଲେ ବଢ଼ୁ, କହିଥିଲେ ବଢ଼ୁ ମାନେ ବଢ଼ୁ, ଏତିକିରେ ଉଭୟ 3 ଜଣ ବୁଝିଗଲେ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯିଏ ବୁଝିଲା ବୋଇତ, ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ବଢ଼ିବ, ଜୁଆର ଆସିବ, ତୁ ସେତେବେଳେ ନେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଜୁଆର ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଢ଼ୁ, କ'ଣ ବଢ଼ିବ? ପାଣି ଯେତେ ବଢ଼ିବ ତୁ ନେଇଯିବୁ। ସେ ଖୁସି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୁଆର ଆସିବ, ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଯାଇକି ମୋ ବୋଇତଟା ଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା କିଏ ନା ଯିଏ ହାଣ୍ଡିଟା ଘୋରେଇଛି, କହିଲା କଖାରଟା ଏଡ଼ିଟାକୁ ସିନା ଆସି ଘୋରେଇ ଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଢ଼ିବ ତ ହାଣ୍ଡିଟା ଭାଙ୍ଗିବ ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ ତୋ କଖାରୁ। ତେଣୁ କଖାରୁ ଟିକେ ବଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ଦିଏ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା, ସିଏ କହିଥିଲେ 12 ବର୍ଷ, ସିଏ କହିଲେ ବଢ଼ୁ ବା ତାର ବୟସ ଆସିଯାଉ, ସେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆସିବ, ମୁଁ ତା ବାହାଘରଟି କରିଦେବି। ଇଏ 3টাର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମୟ ଆସୁ। ବଢ଼ୁ ମାନେ ସମୟ ଆସୁ, ସମୟ ଆସିଲେ ଜୁଆର ବଢ଼ିଲେ ଡଙ୍ଗା ପଳେଇବ, ସମୟ ଆସିଲେ କଖାରୁ ମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିକି, ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆର ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିବାହ କରିଦେବି। ଉତ୍ତର ଠିକ୍। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମୟ ଆସୁ, ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମୟ ଆସୁ। ଏଠି କିଏ ଅଚାନ୍ଦ, କିଏ ଅମକେଇ, କିଏ କଳ୍କି, ଗୋଟେ ସମୟ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଗର୍ଜନ କଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 1000 ଯଦି ରାଜା ଲୋକ ଲଗେଇଥାନ୍ତା, ନା ନାବ ନେଇଥାନ୍ତା, ନା ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ନା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା କରିଥାନ୍ତା। ସମୟ ଯାଇକି ଆସିଲେ ସବୁ ହଟିଯାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ହେଉଛି ବଳବାନ କାଳ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ସେ କାଳ କ'ଣ କରୁଛି, ହେଲା କି? ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।